Jotono Faigam Yafaro Asham Tripura people news night on Arno. Tini Anikore Tongo Chini Asham Tripura student Association President Chini Shar Boromgunang Ramon Tripura. Chantini Nangmani Koktai Kanalana Chini Bushu Je Chini Bushu Je Chungshu Bishi Age Jugine Romuchung Kanalaiba Mono by Noi Faimani over Bush. Bushuno tuye jangtini kisu kokthai silenai onek chini nangmani kokthai pelano sarno chini Assam Tripura people ni channel lamsogo je auto besto tangman bisingbo tini somoi jorarone faika tini taku tini chana mane interview khamane bagai khub hambai margo brakimba sachaya phano chung chini je jatino tuisanani bagai bo ekta media platform phaman bai bona bises klaye जों त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन बखाक्ति के बना हामबाय मामा याफारो इंग्ला ताबुक सार चिनि एमो बुइसु जों चराय फांसनि नगै फायो खनाय फायो बा सि फायो चिनि एमो बुइसु जे तंथक माने सालक अमा सुदु चिनि त्रिपुरा जातिनि मांदे अमा माने तंथक माने सालनो जों पालाय जानाकि अन्य जाति रगबो बुइसुनो बाबु जों हायके सेम अबा हायके दे पालाय এই বুইসু শুধু চিনি ত্রিপুরা জনজাতি তো নাইরনি বাগিয়া ত্রিপুরা দফাউন বাগিয়া যে বিভিন্ন চিনি যে ট্রাইবাল তো নাই যারা চিনি বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকম কে এই বুইসুনো পালন খাইও যেমন ধরো চিনি ত্রিপুরা বুইসু হিও যারা চাকমা ট্রাইব তো নাইরাও বখলাইব বিজু হিয়ে পালন খাইও আর যারা চিনি আসামও তো নাই যারা আসামিসরাও বাবু বিহু উৎসব হি পালন খাইও এবং চিনি যে বড়রাও একই চং ক্যাটাগরির বড় বাবু বৈশাগু হি পালন খাইও এমতাতি খাইয়ে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এই বুইসুনো পালন খাইফাयो শুধু চিনি ভারতবর্ষ মাইয়া বিভিন্ন দেশও পালন খাইফাयो আচ্ছা ক্লাই তাবো স্যার চিনি যে ক্লাই মানে চিনি ত্রিপুরা রক্লাই বুইসুনি সাল ক্লাই মানে তোমা ক্লাই বব মানে অবত চং চিনি কয়েকজন চিন্তা কব আং নিজে বাবাকে মানে বিস্তারিত ভাবে চং তবন সিচুগিয়া তাবুনি যে তাবু চরাই রক তাবু সরঙ্গি তুংনাই রক পাপা एक्चुअली বুইসু চং বছর একবার বুইসু খাইও চিনি চৈত্র মাসনি शेष दिन निमी शुरू खालायो बैसाग मासनि 7 दिन पर्यंत जों 7 तारिख पर्यंत बुइसुनो पालन खालायो विशेष खालायो चिनि हारि बुइसु एवं बुइसुमा बिसि कटाल ए 3 दिन चिनि त्रिपुरा दफारनि बुइसु जों पालन खालायो थाङो बिसि ब्रम हारि बुइसुनि दिन जों कखलाय विभिन्न चिनि पशु पाखि जीव जन्तुनो जों कखलाय सेवामूलक खालायो बन जों सार खारो बन तै हक करबो एबाबे कि जों চিনি যত রি চং তা চং সুলাयो হ্যাঁ স্লামলাयो अब ताति कि कंख्लाय हारि बुइसुन दिख्लायो बुइसुमा एवं बिसि कताग जों तैबु मानो खुंबागो अब ताति कि विभिन्न प्रसेस के चिनि तंग कखलाय चिनि त्रिपुरा दफाराव अब सिरि सितिन जिमि जों कखलाय माने जायफामानि तिनि पर्यंत जों विभिन्न जायगा माने फायो चिनि आसामबो जों ता मानियो त्रिपुरा राज्यबो मानियो चिनि बुइसु त्रिपुरा राज्य सरकारि भाबे हिसाबै घोषणा ताबु चलेखा এবং বাংলাদেশ মানে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন ভাবে जों পালন খাই দङ তা অবভাবে চিনি বুইসুনো जों পালন খাইयो हले ताबुक सर चिनि जे ताबुक तो जों ताबुकला चिनि आसाम ताबुक चिनि आसाम हाइलाकानि डिस्ट्रिक्ट जों नान थाङै दङ चिनि ताख्लाय बुइसु अब बुइसु माने अनेक स्पेशली दे उनो अनेक माने किछु बाय उनो किछु सिर बाख्लाय गाम नाहि माचङ चिनि जतो नाय दङ रनो अनेक प्रश्न गाम चिनि ताख्लायनि बुइसुना खाय अनेक बुइसुनो जों वानसुजा ताख्लाय चिनि 9th बुइसु फेस्टिवल प्रोग्राम उनाय चिनि नुनाय दुर्गापुर पारागो चिनि ए जे बुइसु फेस्टिवल ताख्लाय बाय जों 9th जों प्रति बছर ए बुइसुनो जों मानिफायो आस्ते आस्ते खालायो किन्तु ताख्लाय जों अन्य रकम के एक स्पेशल खायनि वानसुजा अबनि बागै ताख्लायनि बुइसु अनेक तुंथाव चाथाव उनाय हिमाचङ ताबो चिनि बुइसुन बाय प्रिपारेशन चले दङ चिनि बुइसुओ ताख्लाय अनेक बायरेनि अक्रा चाक्राराव फायनाय चिनि त्रिपुरा हास्तिनि नगरायरावबो फायमानजोब फायनाय चिनि अनुष्ठान चिनि हाइलाकानि जिल्ला एवं विभिन्न चिनि ट्राइबल अर्गानाइजेशननि लिडार्सरावबो फायमानजोब फायनाय अनेक तुंथाव चाथाव नाय आइनि बागै এই प्रग्रामाव जतन फायनान बायबो ननबो मासाव जे तुंथाव चाथाव खायनानि बागै प्रग्राम नायथावनानि बागै so takoro nokkhana manka joto nai tongaro angni je onek excited dongjak je फायनाय 10 April no जों joto nasingla jak o din no tongthok mani din no
Engklai sar chung tabok bisi tabok takle to 9th Bushu Festival engklai chini amo asuk bisi romoi khlai jai phamna amo romoi tabok je chini iro Asamo Bushu Festival mane khlai jai phagi amo tongthok mani salna palai jaga phai engklai amo organization subindara te mani দেখো চিনি আসামও চিনি ত্রিপুরা সুইনে ত্রিপুরা দফারাও অনেক জায়গা দङ চিনি বরাকবিলিও করিমগঞ্জ চিনি হাইলাকান্দি এবং কাছাড় জেলা এই তিন জেলাগো চিনি ত্রিপুরার কিছু অংশ দङ असबसिने चिनि हाइलाकान्दी जैलागो चिनि त्रिपुरा दफा सुइनेराव जों अनेक किछु दङ गरिष्ठता चिनि पपुलेशन चिनि बराकबिलि बिसिङाव चिनि 15,000 दङ चिनि जे 18 जिल्ला लाई जों कक्लाय चिनि এটা অর্গানাইজেশন দङ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তিনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন সেই এসোসিয়েশনের ধারাগো जों প্রতি বছর চিনি বুইসুনো जों এটা অনুষ্ঠান লারগো সেই অনুষ্ঠান जों বছর লারগै তাকলাयो जों তিনি 9th বুইসু ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেশন ওখা অনেক মানে টংথাও চাথাও উনাই এবং চিনি যে বুইসু সিস্টেম চিনি প্রতিটা পারাগো বছর পারা কথে जों ককলা বুইসু এই অনুষ্ঠান খাই যাগো এভাবে মানে পারাকে তাকলাই দুর্গাপুর পারা খালি আর অন্য জায়গা পারা अब तक की कोखलाई पाराबे माने जतो त्रिपुरा जाति त्रिपुरा उन पारा अफले जतो त्रिपुरा पारा अब तक के चिनी सर्कल गुरायो चिनी बुइसु फेस्टिवल प्रोग्राम अच्छा इंक्लाय सर ताबुक चिनी आरो कायसा सुंमं अंखा दे इंक्लाय चिनी ताबुक इरो जे चिनी आसाम प्रोग्राम जे अर्गानाइजेशन उनानि थांगि तंगो चिनी बुइसु फेस्टिवल इंक्लाय और जागा जों ब्राइब्रेक मो एरेन्ज अंखा बा ओ जागा जों तुमा आगे जुगिनि राव अंगराव दे नगुइ मानो बा चिनी आगेनि ओ गाइरिं राव तुमा राव बाके तंग मानि सामानि अबाके किसु तादे नङै मानो ताकले जों একটা প্ল্যাটফর্ম খাই কাজে চিনি বুইসু ফেস্টিভ্যাল যে চিনি তো নগরাই তো অনেক কিছু ফাইনাই চিনি অনুষ্ঠান সাথে চিনি তাকলাইনি অনুষ্ঠান जों চিনি যে আগেনি তমু চামনে যে চেন গাইরিং সে গাইরিং বা जों মানে ব্যবস্থা ওখা আবো চিনি এক্সিবিশন ফু জানাই চিনি তামানি লুমানি চিনি এক্সিবিশন কামুং জুমুং অপতাতেও ফু জানাই এবং চিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তোনাই চিনি ত্রিপুরা রাউনি চিনি ট্র্যাডিশনাল গেমস যেমন স্কুই থুমুং হ্যাঁ জওয়া করাই কামুং অত বিভিন্ন ধরনের কখলাই এক্সিবিশন চিনি কখলাই ট্র্যাডিশনাল স্পোর্টস দङ সেরাवबो आरो फुनु जानाय এবং চিনি ব্রুনি যে ফ্লক সং আরসামং সেই জিনিসটাও फुनु जानाय अब থেকে চিনি স্রায়রাवनि যারা শ্রেণী তুনেরাও অনেক কিছু নিজেনি কালচার রিচনি বয় কখলাই আর সব কিছু फुनु जानाय আইনি বাগৈ শুধু আর পানাগো অনেক কিছু বিভিন্ন ধরনের আইটেম আলাদা কে फुनु जानाय তাকলাই হে जों अनसुलाय जा so takuro angkle nog joto khnai mankhna tini ni chung onek siznai ro chini srungthai tongo chini jara chini tabungni je chini h ni angklai sarno onek khabai hamjakma kaplung maya foro osok jora besto tang mani bising gotini asam tipra people ni channel obai ke somoy jora ro phai mani bagai chung onek khabai hamjakma kaplung maya foro jano jara asam tipra people ni naitonai rokno bo onek kha kaplung hamjakma maya foro joto takub kuro joto gamkung toladi joto sal gam ya foro khulungka